सुनसान सड़क पे गाड़ी रवा दवा थी कि बिजली जोर से कड़की और उसकी रोशनी में दूर सड़क के किनारे कुछ इंसानी हैफले खड़े नजर आए। सर, बस चुपचाप बैठे रहिए, मैं जल्दी से यहां से गाड़ी निकालता हूं। आप पीछे मुड़ के भी उनको मत देखिएगा। हमारे एक दोस्त हैं आसिफ भाई, इस्लामाबाद में रहते हैं और हमारी ही तरह सैर सयाहत के शौकीन हैं। जब भी मौका मिलता है तो हमारे साथ या अपने अहले खाना के साथ पहाड़ी वादियों में घूमने निकल जाते हैं। अभी चंद साल पहले का जिक्र करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ मरी गए। सर्दियां शुरू हो चुकी थी लेकिन अभी बर्फबारी का आगाज नहीं हुआ था। वो सुबह के वक्त अपनी गाड़ी में घर से निकले और इरादा ये किया कि गलियात में दिन गुजार कर और रात को माल रोड की चॉकलेट कॉफी पीकर इस्लामाबाद वापस लौट आएंगे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और वो चौके मरी का ही रहने वाला था, इसलिए यहाँ की सड़कों के हर मोड़, पहाड़, सारे नशेब फराज से अच्छी तरह वाकिफ था। गाड़ी फर्राटे भरती बुलंदियों की तरफ रवा दवा थी और इत्तेफाक से मौसम भी बहुत अच्छा था, इसीलिए सब लोग सफर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक दिन भर तो मरी और गलियात में मुख्तलिफ मकामात पे घूमते रहे और फिर शाम के वक्त माल रोड पहुंचे। उस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, खुनकी बढ़ गई थी, मगर माल रोड की रौनकें उस भीगे मौसम को भी पुरलुत्फ और यादगार बना रही थी। छोटी मोटी खरीदारी, खाना खाने और फिर चॉकलेट कॉफी पीने के बाद काफी रात हो गई। अब जो ये लोग मरी से इस्लामाबाद वापसी के लिए निकले तो तकरीबन रात के 12-1 बज चुके थे। माल रोड से बाहर निकलकर एक मोड़ मुड़ते हुए ये चीका गली पहुंचे और वहां से लोअर टोपा और मसियाड़ी तक सिंगल रोड से गुजरकर मरी एक्सप्रेस वे की नई डबल रोड पर आए तो पुरसुकून हो गए। उस वक्त तक बारिश खासी तेज हो चुकी थी, लेकिन चूंकि अब इस्लामाबाद तक सफर इस शानदार हाईवे पे था, इसलिए कोई परेशानी ना थी। बारिश की बौछार विंड स्क्रीन को धुंधला रही थी, मगर गाड़ी के वाइपर उनावी हमलों का मर्दाना वार मुकाबला कर रहे थे। बाहर ठंड की वजह से गाड़ी के शीशे अंदर से धुंधालूद होने लगे तो ड्राइवर ने कार हीटर ऑन कर दिया। थोड़ी ही देर में गाड़ी में गर्म हवा सरसराने लगी, जिसने न सिर्फ जिस्मों को आसूदगी बख्शी बल्कि विंड स्क्रीन पर से बुखारात भी गायब कर दिए। अब वो सुनसान सड़क हेडलाइट्स की रोशनी में दूर तक नजर आ रही थी। जमीन पे कोड़े की तरह बरसने वाली बारिश की मोटी मोटी बूंदें सड़क पर एक सैलाब तख्लीक कर रही थी। पिछली सीट पर बच्चे तो गुनूदगी में थे, अलबत्ता आसिफ भाई और ड्राइवर अलर्ट थे। बारिश तेज होती जा रही थी और उसकी बूंदें जो कुछ देर पहले तक गाड़ी की छत पे जलतरंग बजा रही थीं, अब एक गरजदार आवाज में तब्दील हो चुकी थी। सड़क के अतराफ में नजर आने वाले पहाड़ अंधेरे में आसमान का ही हिस्सा महसूस होते थे। बस उनके नशीब व फराज पे मौजूद घरों की टिमटिमाती रोशनियों से अंदाजा होता कि ये पहाड़ है। अलबत्ता बार बार गूंजती बिजली की चमक से अचानक उन पहाड़ों के खदोखाल वाज़ेह हो जाते और मंजर बहुत खौफनाक हो जाता। अब उस सुनसान सड़क पे गाड़ी रवा दवा थी कि बिजली जोर से कड़की और उसकी रोशनी में दूर सड़क के किनारे
کچھ انسانی ہیپلے کھڑے نظر آئے۔ آصف کہتا ہے کہ وہ رات کے اس پہر اس موسلا دھار بارش میں کھڑے ان لوگوں کو دیکھ کر کچھ حیران ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ آخر ان پہ ایسی کیا افتاد آن پڑی ہے جو وہ اس خراب موسم میں بھی سڑک پر آ کھڑے ہو گئے ہیں۔ گاڑی رفتہ رفتہ ان کے قریب ہونے لگی۔ اندازہ ہوا کہ وہ مرد نہیں ہیں بلکہ سفید چادروں میں ملبوس 3 بھاری بھرکم عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو چادروں سے چھپایا ہوا ہے اور ہماری گاڑی کو قریب آتا دیکھ رہی ہیں۔ ابھی گاڑی ان سے کچھ فاصلے پہ ہی تھی کہ ان میں سے ایک نے ہمیں ہاتھ کا اشارہ دیا۔ آصف بھائی کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے وہ ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہی ہے، لیکن وہ سوچنے لگے گاڑی میں تو جگہ ہے ہی نہیں، اگر ہم گاڑی ان کے پاس روکیں بھی تو آخر کس طرح سے مدد کر پائیں گے۔ اب انہوں نے سوالیہ نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ تو اچانک پراسرار سی آواز میں بولا، سر ان کی طرف مت دیکھیے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ کیا مطلب؟ سر بس چپ چاپ بیٹھے رہیے، میں جلدی سے یہاں سے گاڑی نکالتا ہوں، آپ پیچھے مڑ کے بھی ان کو مت دیکھیے گا۔ ڈرائیور چہرے سے خوفزدہ نظر آ رہا تھا اور سرگوشی میں بات کر رہا تھا۔ ابھی میں حیران پریشان کبھی ان عورتوں کی طرف دیکھتا اور کبھی ڈرائیور کی طرف کے اسی دوران گاڑی ان سفید پوش عورتوں کے قریب پہنچی اور رکے بغیر ان کے برابر سے گزر گئی۔ مجھے ڈرائیور پیچھے دیکھنے سے تو منع کر چکا تھا، لیکن میں نے پھر بھی تجسس سے مجبور ہو کے سر گھما دیا۔ لیکن یہ کیا، وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ گاڑی تو ان سفید ہیبلوں سے بھی چند فٹ آگے آئی ہوگی، لیکن وہ وہاں سے یوں غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ سڑک کے ساتھ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ آنن فانن چھپ جاتی۔ تو کیا وہ عورتیں فضا میں تحلیل ہو گئیں؟ میں سناٹے میں آ گیا۔ پچھلی سیٹ پہ بچے بدستور سو رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور کی طرف پھر سے دیکھا، بزرگ لب کچھ دعائیں پڑھ رہا تھا اور نظریں سڑک پر رکھے ہوئے گاڑی پوری رفتار سے دوڑا رہا تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ مری روڈ پہ لیک ویو پارک کے آس پاس اور قائد اعظم یونیورسٹی کے پاس لوگوں کے ساتھ کئی واقعات پیش آ چکے ہیں اور حالات کچھ اس قدر خوفناک ہو چکے ہیں کہ رات کے وقت اب کوئی کسی کو لفٹ نہیں دیتا۔